Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où ma mère va vous faire une recette de madeleine. السلام عليكم خوتنا المشاهدين، خواتياتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هذا النهار ان شاء الله جينا لكم فيديو جديد نتاع الكيكه. ايوا هذا النهار جينا ندير لكم الوصفه. Donc il vous faudra un moule avec on a mis du beurre et de la farine. دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين ونديروه على جنب. Il vous faudra de la farine, de l'huile, un verre de huile, un verre de sucre, un verre de lait. شحال تاع الملح نديرو غير واحد القريصه وصافي، غير une pincée غير باش de la levure chimique en شويه. poudre. عندنا شويه ديال التمر وشويه ديال Et c'est الزبيب. pas obligatoire, les raisins secs et les dattes, du citron, ça il faut en mettre, et des œufs, et un mélangeur je crois. Et ça. عندنا 3 البيضات، هذيك على حساب التزيين ولدي. عندنا 3 البيضات، عندنا مقشور حامضه، عندنا كاس ديال الحليب، كاس السكر، كاس ديال الزيت، وواحد القريصه ديال الملح، وخميره ديال الحلوه، هذاك الفانيد الصغير على حسب التزيين وصافي، والطحين على حسب الخليط. لوجيك. يلا بسم الله على بركه الله. On commence. يديرهم بثلاثة البيضات. 3 œufs. بسم الله على بركه الله. Maintenant vous mélangez. ومن بعد نضيفوا الزيت. Donc désolé ça a coupé, elle est en train de les mélanger. C'est le beurre de sucre, des œufs et du sucre. Et après vous mettez une pincée de sel. Donc on se retrouve après que c'est mixé. Donc maintenant elle va mettre de l'huile. Oui, نديرو الزيت ديالنا en entier. كامل. Du lait. نديرو الحليب. Après vous mélangez. Donc on se retrouve après. Donc maintenant on met le citron. نديرو القشره ديال الحامضه ديالنا. Et après on mélange un peu. Donc on mélange. On met juste un peu de farine, pas tout. On met à peu près comme ça. Après de la levure chimique. نديرو خميره وحده ديال 11 غرام. 11 grammes de levure chimique. Ah bah c'est moins. Vous remettez un peu.
ça doit faire une pâte comme ça. Donc il doit coller. Vous mettez encore un petit peu. Maintenant vous mettez جينا على هذا القوام هذا. دابا نديرو الزبيب ونديرو التمر ديالنا. Oui mais c'est pas obligatoire. عنده يدير الزبيب Si vous voulez mettre, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous mettez pas. دابا ما نضربوهاش بالضراب غير هكا. Maintenant vous mélangez qu'à la cuillère, on met pas ça. يقدر يرتل اللوز لا؟ ولا قرقاع ولا اللي عنده. Vous pouvez mettre des amandes, des noix, des cacahuètes. Maintenant, vous mettez dans le moule. نحيدو هذا Maintenant, on met dans le moule. بسم الله. كتجيني على هذا القوام هذا ما تكونش قاصحه. Elle doit pas être la pâte, elle doit pas être dure, elle doit être comme ça. باش تجينا خفيفه من الداخل ما تجيناش معجنه ما تجينا. Pour qu'elle soit là, pour que ça soit moelleux, pas. Je sais pas comment dire. Attends, je sais pas. Ça doit être comme ça. نديروها 160 ماما. Vous mettez le four à 100 degrés, 160 à 160 degrés. دابا نديروها في الفران ديالنا يكون بارد ما يكونش سخون غير نشعلو ونخشيوها في الفران. Donc on se retrouve après quand ça sera mis dans le four. Donc maintenant on le met dans le four 160 degrés. هكا نسدو عليها حتى نشوفوها مزيان ما نحلوش عليها باش ما توليش تنزل. Maintenant on n'ouvre pas. شحال من دقيقة يديروا؟ حنا غادي نخليوها حتى نص ساعة 40 دقيقة. Vous le laissez 30-40 minutes, un truc comme ça. Et donc on se retrouve après la cuisson. Donc retour le monde. Maintenant on l'a sorti du four, on a mis de la confiture. Confiture ديال المشماش. De la confiture et on a mis des trucs comme ça. Et vous pouvez mettre du Nutella, ce que vous voulez, du miel. اللي بغاو. حنا توفرت عندنا هاد الفانيد هذا الملون وحنا درناه مع كونفيتور ديال المشماش وباش على الاختيار ديالكم اللي بغيتو كوكو او اللي كاين لوز وصاي وصافي. ونتمنى المشاهدين يعجبهم هذا الشيء.
نوريوها لهم كيفاش جات. هاكا تجي على هاد الشكل هذا. دونك فوالا هاكا، ويجيو طريفات نتاع التمر باينين، طريفات نتاع الزبيب وصافي. هذا هو الشكل النهائي نتاعها. Donc c'est la fin de la vidéo. La vidéo الجاي ان شاء الله باذن الله. Donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à vous abonner à la chaîne principale. Au revoir.